Gospodine brigadiru, ovdje imamo nekoliko veoma zanimljivih izložaka, a naime, koliko shvaćam, radi se o improviziranim oklopnim vozilima iz Domovinskog rata. Tako je. Ovdje imamo jedno veoma zanimljivo vozilo, još zanimljivijeg naziva, Straško. Biste nam mogli malo više o Strašku reći, koja mu je bila namjena, kako se razvio, kakav je imao učinak na protivnika? To bi bilo zanimljivo malo saznati više. Pa u početku Domovinskog rata mi nismo imali oklopna nikakva sredstva, pa se pribjeglo improvizaciji. Evo, to je jedna od tako improviziranih sredstava, znači jedan od improviziranih sredstava, ovo je inače kombinirka, inženjerijska mašina ili građevinska mašina. Da, znači nije pravo. Stroj, tako je, da. Stroj koji je koristio sasvim u druge namjene. Ali je pripremljen u Domovinskom ratu, Torpedo Rijeka ga je proizvodila, inače su proizvodili te građevinske mašine, da. Tako da je proizveden u Rijeci i samom svojom pojavom vidite da on strašno izgleda. Pa da, ovako pravi oklopnjak, da. Mada mu baš i nisu neki oklopi, ovo je 8 mm. Znači ploče koje su postavljene, znači štitio je od nekakve pješčane municije, ostalo drugo, sve je bilo diskutabilno. Ali je bio pojava na terenu, znači on je psihološki više djelovao nego što je učinkovitost bila njegova u borbenoj i vatrenoj moći. Pa da, to je razumljivo, ako možeš štititi jedno protiv gelera i protiv pješačkog naoružanja. Tako je, znači za prebacivanje snaga sa jednog terena na drugi, sa jednog položaja na drugi položaj u nekakvom, ajmo reći, bržem intervalu, to je jako dobro vozilo bilo. Mi smo imali dva ovakva traktora ovdje kod nas. Jedan je bio u prostoru 110. brigade, znači za 110. brigade, jedan je bio za 129. Mi smo imali dvije brigade karlovačke na ovom prostorima i oni su posle onog primirja vraćeni, jer su tražili ljudi da im se to vrati, jer nisu, poslije smo se naoružali sa tenkovima, tako da nije bilo potrebe da više o tome u uporabi. Konkretno ovdje dopremljen je, dovezao sam ga iz Sunje. On je u Sunji naletio na tenkovsku minu i oba dva zadnja točka su mu onesposobljena, odnosno nije više bilo. Da, nije bio vozno stanje. Tako da smo ga dopremili na Labudici i postavili smo ove traktorske gume na njega, jer su to taj model, tako da je on i sada nepokretan kao i eksponat ovdje na ovom prostoru. Recite, je Straško bio korišten samo na Karlovačkom ratištu? Ne. Ili je bio bilo je napravljeno više komada. Ja znam informaciju da je negdje oko 16 takvih oklopnjaka napravljeno u početku Domovinskog rata, vjerovatno i kasnije još, da bi 1992. godine oni bili svi povučeni i razoružani, odnosno skinuti oklopi sa njih, a pravu namjenu su i dalje dobili u građevini. Znam da je znači bilo 16 za Hrvatsku vojsku i 17 je bio za policiju, a sad da li je to točno ne bi znao reći, to mjerodavni više znaju. Znači to je već respektabilna brojka, 16 komada, nešto veća serijska proizvodnja od običnog, koliko je znalo biti za improvizirana vozila. Tako je, znači slani su na položaj gdje je baš bilo potrebno, a ovdje nam je bilo baš potrebno, jer nismo imali nikakve oklope do dolaska samoga Straška. Jasno je. Znači, naoružanje puškostrojnicom 7-9 mm. To je ova M53 jugoslavenska, tako je. Znači, zapravo naša verzija Maschinengewehra. Tako je, Maschinengewehr, da. I prevozi, osim vozača, još 5 članova posade koji su, znači, mogli biti intervencija na nekom smjeru i u borbenim dijelovima. Znači, zapravo smo dobili pravo improvizirano borbeno vozilo pješaštvo. Tako je. Znači, ne samo transporter, nego i borbeno vozilo. Tako da, to je bio prvi oklop kod nas. On je psihološki više djelovao nego samo svojom pojavom. Jasno. Nego što je moglo borbeno učinkoviti djelovati. Zanimljivo. Možemo se možda sada okrenuti... Ajmo na sljedeće. Tako je, da, imamo tu još u Ergeli. U Ergeli imamo čak i Sokola. Tako je, Sokol je oklopni kombi. Ovo je Sokol 1, znači to je prva verzija oklopljenog kombija iz Jamničke Kiselice. Naša jedna satnija je bila u Lasinji i tamo je bilo dosta žestoko na borbenim djelovanjima, pa se moralo improvizirati, znači neko sredstvo, s obzirom da nismo imali nikakvog oklopnog sredstva, urediti jedno vozilo koje će biti za prebacivanje
brzo prebacivanje snaga. Onda je oklopljen ovaj kombi Da. i on je služio u toj satniji 110. brigade u Vlasinji za prebacivanje s jednog fronta na drugi u brzinskim djelovanjima. Znači kad bi negdje pobunjeni Srbi izrazili nekakvu težištu proboja, onda se interveniralo s tim vozilom, tako je da se to začepi. Recite li vozilo imalo kakvo naoružanje možda? Ili su pješaci? Ali su ti pješaci imali svoje naoružanje i to je bilo naoružanje toga. On je mogao prevesti nekih 6-7 vojnika plus vozač. Znači koliko kombi vozi ono, jel? Da. I posle još napravljeno su 3, znači Sokol 1, Sokol 2, Sokol 3, Sokol 4. Kad je policija preuzela tu crtu bojišnice, tako da je i oni su patrolirali sa tim vozilima. Znači ukupno je bilo napravljeno 4 takva komada iz tvornice mineralne vode Jamnička Kiselica. Znači osim mineralne vode... Još su se i borbeno uskazali. Da. I ova nas priča dovodi do posljednjeg vozila u ergeli. Tako je. Jedne velike limuzine, ako možemo to tako reći. To je bio pravi tank u ono doba. Naime, ovo je oklopna Tatra. Hrvatske ceste Karlovac su dale oklopiti jedan kamion Tatru koji je služio za Topusko. Naime, ovdje na ovom našem prostoru bazirala je 3. bojna 2. gardijske brigade u Dugaresi i to je vozilo napravljeno za tu bojnu koja je bila u Topuskom. Da. Znači, kako je Topusko bilo u poluokruženju, ovaj kamion je dovozio novu posadu i hranu u Topusko, a izvlačio staru posadu, odnosno one koji su se branili u Topuskom i ranjenike van, znači crte bojišnice, i tim svojim izvlačenjem je pomagao u borbenim djelovanjima na ovim našim prostorima. Ovaj kamion je imao jednu manu. Imao je zračno hlađenje i dosta se pregrijavao, tako da baš nije bilo nekakvi, ajmo reći, pretjeranih upotreba. Samo u nuždi se upotrebljavao. Da bi zakazao u datom momentu. Znači, bilo je baš diskutabilno ga i upotrebiti, ali je izvršio svrhu namjene koje je bilo namijenjeno. To je najbitnije. Recite, ako mogu pitati, vidimo tu tragove borbenih djelovanja po vozilu. Tako je. On ima sandwich oklop. Znači, ove ploče ovdje su 8 mm ploče, pa je bio zračni prostor između unutrašnjih ploča. Unutrašnje ploče su 5 mm, a još je bio dodatno napunjen sa pijeskom, tako da je ovo bilo jako teško vozilo i prilikom kretanja, znači teško se kretao, spor je bio jako. Glomazan, tako je, ali je ulivao jedno strahopoštovanje kad se vidi ovako jedna gromada na cesti i baš nije bilo jednostavno. A plus toga, ovi svi prozorčići su služili za obranu toga vozila, tako da su ljudi to i koristili, znači upotrebljavali su. Nije baš bilo sve nikad ovako vozilo dođe negdje na teren. Pored njega je eksplodirala granata topa 130 mm i ovo su oštećenja od te granate, ali nijedna nije probila, znači Jelen nije probio i drugi oklop. Da, to je dosta bitno jer ovako na prvi pogled izgleda vozilo dosta izrešetano, ali kad uzmemo u obzir ovu činjenicu da ipak nije niko povrijeđen bio unutra od posade i vojnika, ipak možemo reći da je ispunio onu osnovnu svrhu koja je bila pred njim. Njegova je bila namjena zaštita posade i to je i izdržalo. Evo, baš smo gledali vidite da su jako velike razderotine od gelera, znači ni vozaču nije bilo ništa ili na njegovoj strani eksplodiralo, ali ovima unutar samoga prostora, jer geleri nisu probili i drugu ploču. Odlično. A ako vas možemo još pitati, malo znali se možda koje su bile performanse vozila što se tiče recimo brzine ili terena po kojem je on se mogao kretati? A on je bio samo za komunikaciju, nije bio, van terena se teško kretao jer je bio glomazan, oklop je bio težak i ovaj sandwich oklop, pogotovo pjesak koji je bio, mi smo sigurno 2 kubika pjeska ispustili iz njega kad smo ga pripremali za ovo za postavljenje ovdje na samu prostore kao eksponat. Tako da je on izvršio svoju svrhu, znači uporabe u Domovinskom ratu, u početku, kad nije bilo nikakvih oklopnih sredstava,
To bi bilo jedino oklopno sredstvo na ovim prostorima. I pretpostavljam da se onda početkom 92. već kada su došla modernija sredstva isto vraćen je da u Hrvatske ceste, ali ga nisu htjeli razoružat. Zvao me direktor toga poduzeća i veli, hoćeš si uzeti kamion? Kakav kamion? A kam ću s kamionom u 3 čoška? To ti je za muzej, super, ovdje vidi. Da. I taj kamion je 92. godine za 1. maj, oni su ga osposobili, on je vozio, mi smo se vozili kroz grad za 1. svibanj 92. godine, kroz Karlovac, vozili smo ga tamo onda je to bio ABB tvornica, ili u ABB-u i napravljen, odnosno u jednoj radionici priručnoj van ABB-a, ali su ploče, gospodin inženjer Preglej je dao ploče za oklopljavanje toga sredstva, baš iz te tvornice ABB, pa smo ga dopeljali tamo da nam ga pripreme za vanjsko izlaganje. Da. Tako da je samo vozan bio. Veoma zanimljivo. Gospodine Halovanić, puno hvala na ovim zaista iznimnim informacijama i nadam se da ćemo još imati prilike saznati od vas malo više o ovim eksponatima i o povijesti Domovinskog rata. Hvala vama, bila mi je čast sudjelovati u vašoj emisiji. Zahvaljujem. I ja vama.